guys, dagang tagdahon dre guys. So, nabilin. Ito na yung ilaw oy na food. Ito yung mais. Ito kalabasa. Guys, magluto na tagdahon guys. Nasa itong chorizo, pares sa laoy. Pares sa akong laoy guys. Chicken chorizo. Lamig kaya natin chicken chorizo guys. Hindi mabungkag. Hindi mabungkag guys. Yan guys. Tanawa mong chorizo guys. Lamig kayo. Maraming sudalan pa niya ako guys.